Motion. Speaker sir, I'll be very brief in my demands. And Minister Angasa, as there are two district courts, we all know that. And there is a demand for an additional district court in Vasco, which is going to take care of the whole Murmugaon Taluka. This demand has gone from the Vasco Advocates Association also. म्हणजे वास्कोकारांक नाल्यार मुरगांवच्या लोकांक every time an appeal has to be filed or anything has to be done, they have to go to मारगांव. सगळे लिटिगंट्सांकूय त्रास, एडवोकेट्सांकूय त्रास. वी फील आमी मारगांव इज व्हेरी क्लोज, पण तरी पूण इट इज टू अर्द वर एक वराची वाट. सो अराउंड हाफ डे तूं वता येता म्हणल्यार हाफ डे वता. सो एडवोकेट्स एसोसिएशन हॅज ऑल्सो गिवन यू ऑल एन रिप्रेझेंटेशन की थंय एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करचो म्हणून. एंड देर इज स्पेस इन दीस वास्को कोर्ट, देर इज स्पेस इन दीस वास्को कोर्ट. आनी आय थिंक सो वन बेंच ऑफ दीस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हाका दिसता वीथ डिमांड इन वास्को वीच इज द नीड ऑफ द आवर. आमी लागीं म्हणटात पूण एका सादारण मनशाक इफ ही हॅज टू फायल एन अपील ताजो आज फूल दीस वता. एक काम करपी कोणी आसलो नाजाल्यार हू इज एम्प्लॉयड समवेअर, इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर हिम. सो इफ इट हॅपन्स इन वास्को, म्हाका दिसता मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांक विल बी व्हेरी इजी टू फायल देअर एनी कितें अपील्स बी आसलो जाल्यार. द सब रजिस्ट्रार ऑफिस इन वास्को, which the minister will agree, is very cramped. It is in a very small space. And it's small space आशिल्ल्या कारणान it is trouble for everybody. Everybody in the sense तो staff भितर आशिल्लो पळय तो cramped आसा. फाल्यां एक आदोगाद एक कसली डीड सायन करपाक गेलो सपोज, then he has to either stand because there is no sitting arrangement तितलो in that this thing. So everything, कोणी litigant गेलो नाल्यार कोणी कितें मागपाक गेलो, civil registraran गेलो, they have to wait outside. And it is so cramped, it is not even a 2-bedroom flat, I think so. So they itle tumi services dita, you are giving good services and your staff is also giving good services, but the atmosphere there is very bad. There is no power backup. Ek suppose power geli, there are no, there is kide copy zayala, you don't get any copy, you are called the next day, and then again the thing goes on and on. So maka dista ki एक तर power backup, just now minister was telling me that it is being given to jail. So jail should be instructed to put a power backup so that consumer are not harassed. थंय लोकांक जागो म्हणजे एडवोकेट्स एंड पीपल तांच्या खातीर खंय तरी जागो करपाक जाय तुमी बसपा खातीर. यू कॅनॉट वेट इन द लायन फॉर hours together to get your cell or anything, any work to be done. So sitting arrangement जावपाक, एक senior citizen थंय वचत जाल्यार ताका सपोज एक he has to use the washroom, there is no washroom, so he has to go out somewhere. ताजे मरे ताजो chance गेलो जाल्यार again he has to go. So all these things are very small things which needs to be addressed, and if these are addressed at the right forum, म्हाका दिसता that it can be streamlined. Speaker sir, one more thing I have to add. Even when एक कोणी लग्न जावपाक वता न्ही, बरो उमेदीन वता, नवरो आनी बायल ताजी फॅमिली मदली बरो उमेदीन वता, आज आपलें रजिस्ट्रेशन जावपा आसा, लग्न जावपा आसा, and there is no place to sit. बायलेक बसयता जाल्यार नवरो उबो, नवरो बसयता जाल्यार बायलेक उबी, and it is like a chaos there. मागीर ताका एक ते सायडीन एक खुर्ची हाडून दिता. It looks very bad. And since your sub-register department is giving much revenue to the government, गव्हर्मेंटाक इतलो रेवेन्यू दिता आसतना तांकां तितल्यो सर्विसीस ह्यो बारीक मेळप म्हाका दिसता गरजेच्यो आसा. एंड ऑनरेबल मिनिस्टर इज एक्सपिरियन्स्ड एंड ही नोज वॉट्स नीड टू बी डन, वेर इट नीड्स टू बी डन. एंड as through CSR also, if you cannot do all the things, through CSR we can ask somebody to just help us out. So that is one part which needs to be done. And if these two things are done, I think so the staff also will work in a very nice environment. आता ते सगळे क्रॅम्प पळोवन ते स्टाफूय बेजारता आनी नाका आसतना एक एकदां तापताय बी. सो दॅट वील सॉल्व द मेजर ऑफ द AC थंय ना. आतां तरी थंडेन बरें आसा, बट गरमेन you cannot go inside, which will be aware. कोणी सेल डीड सायन करपाक you cannot go aware. So I think so one AC or 2 ACs थंय घालप हें गरजेचें आसा. स्पिकींग ऑन एनवायरमेंट सर, एनवायरमेंट इज अ व्हेरी वास्ट टॉपीक. हांव दोनूच गोश्टी आमकां वास्कोक लागता त्यो उलयता. वन इज खारीवाडा बीच. I have spoken to tourism minister also, and this beach एका काळार स्पीकर सर was known to have medicinal properties and it has still has. आनी थंय लोक आपल्या फॅमिलींक घेवन थंय न्हाताले आनी खुबशीं दुयेंसां आसतालीं ती वतालीं अशें आमी आयकल्या. इवन वी हॅव गॉन देर. एंड
तो बीच आज इज अ व्हेरी बॅड शेप, very very bad shape. आणि आमकां लज जाता, गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट, गोंयान टुरिस्ट येता, कोण तरी एक यूट्यूबर, मे बी ही इज अ पेड वन, ही कम्स वेअर अँड डज ऑल द विडियोज अँड ट्रायज टू स्पॉयल गोवाज नेम इन इंडिया अँड एब्रॉड ऑल्सो, आनी तातूंत आमकां टुरिजमान पासून मार बसता. पूण थंय इतलें प्लास्टीक बी जालां, इट इज नॉट ओन्ली हॅम्परिंग द एनवायरमेंट, कॉजिंग इकोलॉजिकल डॅमेज, पूण मरीन लायफ इज ऑल्सो गेटिंग हॅम्पर्ड देर. आणि पयरूच एक स्टडी आयल्या एंड विच इज सेईंग दॅट नाव द सी लेवल बिकॉज ऑफ ऑल दीस क्लायमॅटीक चेंजीस इज गोईंग टू रायज, अँड दीस खारीवाडा बीच इज द ओन्ली नॅचरल बॅरियर, म्हणजे आमकां वास्को खातीर इज द ओन्ली नॅचरल बॅरियर. सो म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. एनवायरमेंट मिनिस्टराक एक म्हजी विनंती की एकदां आमी सर तुमी या वास्को, आय वील जस्ट शो यू अराउंड वॉट इज हॅपनिंग देर, अँड through CSR we are also trying to clean up that beach, because आमकांय त्रास जाता पळोवपाक, ते थंयचे रावपी आसा तांकांय त्रास जाता. सो वी कॅन कॉल एवरीबडी, तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी बाबा घाण करचे न्ही. अँड वी आर ट्रायंग आवर बीट टू रेस्टोर अँड रेस्टिट्यूट बायणा आमचो खारीवाडा बीच, वीच इज मच निडेड सर. कित्याक आफ्टर सीईंग ऑल दीज रिपोर्ट्स एंड ऑल, आनी टुडे वी नो दॅट क्लायमॅटीक चेंजीस इतल्यो फास्ट चेंज जाता, अँड आत्ता वत म्हणल्यार आत्ता पावस आसा. टुडे एस्टरडे देर वॉज नो रेन, सो अँड इट वॉज म्हणजे सामकी गरमी येताली काल, आनी ताज्या खातीर हांवें जेट पॅचर मागयलो. आज पयले गोग्यांनी पावस, फूल गोग्यांनी पावस. सो दीस क्लायमॅटीक चेंजीस आमकां वी कॅनॉट प्रेडिक्ट फॉर शुअर वॉट्स गोईंग टू हॅपन, आनी ताज्या खातीर प्रोटेक्टींग बायणा बीच अँड रेस्टोरींग इट्स टू इट्स ओरिजिनल ग्लोरी, म्हाका दिसता हें करपाची गरज आसा. लास्ट पॉयंट स्पीकर सर, आमच्या मुरगांव तालुक्यान आमकां पोर्ट लागता, which is an entry point to my constituency, आणि there during windy जेन्ना आमचो वारो चड आसता तेन्ना एक एकदां पोल्युशन भायर येवपाक शकता. सो प्लांटींग म्हणजे आमी वी हॅव सीन दॅट खंयचे मायनींग एरियेन बी हांगा पळयल्यार की लांब ती झाडां जाता पळय, वीच ग्रो स्ट्रेट, so that this MPA or GSW or whoever is dealing in the port should be told that at the periphery सगळ्याकडे these long trees has to be planted म्हणून compulsorily. म्हणजे ॲटलिस्ट सपोज फाल्यां एक जोरान वारो आयलो आनी सपोज थंयचे कितें धूळ आयली जाल्यार इट शूड नॉट क्रॉस दॅट ट्रीज. सो दॅट वन डिमांड आय थिंक सो मिनिस्टरान तांकां सांगचें. एंड सेकंडली दीस विंड्स वीच आर गोईंग अबाउट 30 kilometers per hour needs to be monitored. As 30 kilometers वयर वतकूच it becomes it goes out of hand. So there should be a monitoring system, or तुम्ही तांकां all who are inside, I think so they will not say no to any this thing. If we can control the pollution, they will not say no. So एक monitoring system कित्याक 30 kilometers वयर वचत suppose, they have to stop their operations, or they should take care. Constant watering of water. आमी हांगा उलयतात स्पीकर सर, but there is no constant monitoring of these services. So if some monitoring system can be done, I think so we can reduce pollution, save our environment, save our future. And here तुम्ही स्पीकर सर हे मागणी आमचे मानतले. And one day if you are, whenever you are free, तुम्ही येवचे, we can see all this Baina beach, we can see how to control these things before the dome structure and all comes inside. These I think so are natural barriers which act as a anti. So these to me instructions, strict instructions, म्हाका दिसता MPA whoever is operating in the port will have to give strict operations to plant maximum trees, long going trees, अशो spread long going, so that we can be saved of pollution. Thank you very much, sir.